The story of Balto, the bravest dog ever. This is a true story. Ini adalah kisah nyata about a very brave dog, tentang seekor anjing yang sangat berani. His name was Balto. Namanya adalah Balto. The year was 1925. Saat itu tahun 1925. Balto lived in Nome, Alaska. Balto tinggal di kota Nome, Alaska. Nome was a frontier town. Nome adalah kota perbatasan. Most of the year, it was buried under ice and snow. Hampir sepanjang tahun, kota itu terkubur di bawah es dan salju. In winter, there was no way to travel through all the ice and snow. Di musim dingin, tidak ada cara untuk melewati semua es dan salju itu. Not on planes, or train, or boats, or cars. Tidak dengan pesawat, kereta api, atau perahu, atau mobil. The only way to travel in Alaska was by dog sled. Satu-satunya cara untuk melakukan perjalanan di Alaska adalah dengan kereta luncur anjing. Balto was a sled dog. Balto adalah anjing kereta luncur. He worked for a gold mining company not far from Nome. Dia bekerja untuk perusahaan pertambangan emas tidak jauh dari Nome. He helped carry food and tools to the miner. Dia membantu membawakan makanan dan peralatan untuk para penambang. It was a good life for a sled dog. Itu adalah kehidupan yang baik untuk seekor anjing kereta luncur. Balto's driver was named Gunner. Pengemudi Balto bernama Gunner. Gunner made Balto his lead dog. Gunner menjadikan Balto sebagai anjing pemimpin. The lead dog runs in front of the team. Anjing pemimpin berlari di depan tim. He follows the trail. Dia mengikuti jejaknya. All the other dogs do whatever the lead dog does. Semua anjing lainnya melakukan apapun yang dilakukan anjing pemimpin. So, the lead dog has to be the smartest and the strongest dog of all. Jadi, anjing pemimpin harus menjadi anjing yang paling cerdas dan terkuat dari semuanya. One cold winter day, a terrible things happened in Nome. Suatu hari di musim dingin, sesuatu yang buruk terjadi di kota Nome. Two children got very sick. Dua anak jatuh sakit parah. Their parents called the doctor. Orang tua mereka menelpon seorang dokter. He was the only doctor in the whole town. Dia adalah satu-satunya dokter di kota itu. When the doctor saw the children, ketika dokter itu memeriksa anak-anak, he was very worried. Dia sangatlah khawatir. The children had a terrible sickness. Anak-anak itu menderita penyakit parah. It was called diphtheria. Namanya adalah difteri. The doctor did not have the medicine he needed. Dokter itu tidak memiliki obat yang dia butuhkan. Without the medicine, the children will die. Tanpa obat itu, anak-anak akan mati. Without the medicine, many other people in Nome will get diphtheria and die too. Tanpa obat tersebut, banyak orang di kota Nome akan terkena difteri dan meninggal juga. The doctor knew he had to get some medicine fast. Dokter itu tahu dia harus segera mendapatkan obatnya. The hospital in Anchorage, Alaska, had the medicine. Rumah sakit di Anchorage, Alaska memiliki obatnya. But Anchorage was 800 miles away. Tetapi Anchorage berjarak 800 mil jauhnya. The doctors in Anchorage put the medicine on a train. Para dokter di Anchorage menaruh obat tersebut di kereta. But soon the train got stuck in the deep snow. Tetapi segera kereta itu terjebak di salju yang sangat dalam. The train was still 700 miles from Nome. Kereta itu masih 700 miles jauhnya dari kota Nome. The people of Nome held a meeting.
orang-orang di kota Nome mengadakan pertemuan. Everyone was very scared. Semua orang sangat ketakutan. What are we going to do? asked the doctor. Apa yang akan kita lakukan? Tanya dokter. We have to get the medicine. At last somebody said. Kita harus mendapatkan obat itu. Akhirnya seseorang berkata. What about a dog sled relay? Bagaimana dengan estafet kereta luncur anjing? When one team of dog gets tired, ketika satu tim anjing lelah, a new team will be ready to take over. Tim baru akan siap mengambil alih. The room buzzed with excitement. Ruangan itu penuh dengan kegembiraan. That did seem like the quickest way to get the medicine. Sepertinya itu cara tercepat untuk mendapatkan obatnya. But the doctor frowned. Tetapi dokter itu mengerutkan kening. It will still take about 15 days. Hal itu masih memakan waktu sekitar 15 hari. That it's a long time. Too long. Itu adalah waktu yang lama. Terlalu lama. Maybe the doctor was right. Mungkin dokter itu benar. But there was no other choice. Tetapi tidak ada pilihan lain. So the mayor spoke over the radio. Jadi wali kota berbicara melalui radio. Please help, he said. Tolong bantu, dia berkata. We need the best drivers and dogs to help save our town. Kami membutuhkan pengemudi dan anjing terbaik untuk membantu menyelamatkan kota kami. Gunnar heard the mayor on the radio. Gunnar mendengarkan wali kota berbicara di radio. Gunnar knew he had the best dog team and the best lead dog. Gunnar tahu dia memiliki tim anjing terbaik dan anjing pemimpin terbaik. Balto will come to the rescue. Balto akan datang untuk penyelamatan. On January 27, pada tanggal 27 Januari 1925, tahun 1925, the race to Nome began. Misi perjalanan menuju kota Nome dimulai. 21 dogs teams were in the relay. 21 tim anjing ikut serta dalam estafet. Each team waited at a different stop. Setiap tim menunggu di halte yang berbeda. The first driver took the medicine from the train. Pengemudi pertama mengambil obat dari kereta. He wrapped it in fur to keep it from freezing. Dia membungkusnya dengan bulu agar tidak beku. Then he drove his dogs as fast as he could to the second stop. Kemudian, dia mengiring anjingnya secepat yang dia bisa ke perhentian kedua. He made his run in a good time. Dia berlari pada waktu yang tepat. But soon, the wind began to blow hard. Namun, tak lama kemudian, angin mulai bertiup kencang. The air grew colder. Udara semakin dingin. A blizzard was coming. Badai salju akan datang. It was one of the worst storm ever. Itu adalah salah satu badai terburuk yang pernah ada. Still the race went on. Namun, misi perjalanan tersebut tetap berjalan. Somehow, each dog team made it to the next stop. Entah bagaimana, setiap tim anjing berhasil mencapai pemberhentian berikutnya. In one team, dalam satu tim, 2 dogs froze to death. Ada 2 anjing mati kedinginan. So the driver hitched himself to the sled. Jadi pengemudi itu memasangkan dirinya ke kereta luncur. He helped the rest of his dog pull through the storm. Dia membantu anjing-anjing lainnya melewati badai. Gunnar and Balto waited at their stop in Bluff. Gunnar dan Balto menunggu di pemberhentian mereka di Bluff. They were going to run 31 miles from Bluff to the Point Safety. Mereka akan berlari sejauh 31 mil dari Bluff ke Point Safely. That was the second to the last part of the race. Itu adalah bagian kedua hingga terakhir dari misi perjalanan tersebut. But the storm had slowed things down. Namun, badai telah memperlambat segalanya. Gunnar had been waiting for 2 days. Gunnar telah menunggu selama 2 hari. He did not sleep. Dia tidak tidur. He wanted to be ready to go as soon as the medicine arrived. Dia ingin bersiap berangkat segera setelah obatnya tiba.
At last, Gunner heard dogs barking. Akhirnya, Gunner mendengar anjing menggonggong. The medicine was here. Obatnya telah sampai di sini. He put it on the sled with a small stove and a little food. Dia menaruhnya di kereta luncurnya dengan kompor kecil dan sedikit makanan. Then he hitched up his dogs. Kemudian dia memasang anjingnya. Balto stood proudly in the lead. Balto berdiri dengan bangga memimpin. Gunner cracked his whip. Gunner memecutkan cambuknya. That means go. Itu artinya pergi. The team ran out into the snowy night. Tim itu berlari menuju malam bersalju. At first, the team made a good time. Pada awalnya, perjalanan regu tersebut sangat lancar. But soon snowdrift blocked the trail. Namun tak lama kemudian tumpukan salju menghalangi jalan tersebut. The dogs sank up to their necks in the snow. Anjing-anjing itu tenggelam sampai ke lehernya di dalam salju. They could not move. Mereka tidak bisa bergerak. Some began to panic. Beberapa mulai panik, but not Balto. Tidak dengan Balto. He stayed calm. Dia tetap tenang. That helped the other dogs while Gunner dug them out of the snow. Hal itu membantu anjing-anjing lain sementara Gunner menggali mereka keluar dari salju. At last, the team was on its way again. Akhirnya, regu tersebut berangkat lagi. Then, the team crossed a frozen river. Kemudian, regu tersebut menyeberangi sungai yang membeku. The dogs and the sled slipped and skid on the ice. Anjing-anjing dan kereta luncur terpeleset dan tergelincir di atas es. Oh no, over went the sled. Oh tidak, kereta luncur itu terbalik. Gunner got it up again. Gunner bangkit lagi. But the medicine was gone. Tetapi obatnya hilang. Gunner dug for the medicine. Gunner menggali-gali salju mencari obatnya. He could not see through the heavy snow. Dia tidak dapat melihat obat itu di atas salju tebal. But at last he felt the package. Namun akhirnya dia merasakan bungkusan. He put it back on the sled. Dia mengembalikannya ke atas kereta luncur. The team kept going across the river. Regu itu terus berjalan menyeberangi sungai. Suddenly, Balto stopped short. Tiba-tiba Balto berhenti. Mush, Balto, shouted Gunner. Ayo, Balto, teriak Gunner. But Balto did not move. Tetapi Balto tidak bergerak. Then Gunner saw why. Kemudian Gunner mengetahui alasannya. The ice was cracking. Esnya pecah. If the team fell into the river, they would all drown. Jika tim terjatuh ke sungai, mereka semua akan tenggelam. Balto had stopped just in time. Balto berhenti tepat pada waktunya. Smart dog, anjing pintar, Gunner told him. Gunner memberitahunya. Then he saw that Balto's feet were wet. Lalu dia melihat kaki Balto basah. If they froze, jika kaki Balto membeku, Balto will never walk again. Balto tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Quickly, Gunner unhitched Balto from the sled. Dengan cepat, Gunner melepaskan Balto dari kereta luncur. He led the dog to a patch of powdery snow. Dia memimpin anjing itu ke sepetak salju yang halus. Gunner rubbed Balto's paws in the powder. Gunner menggosok-gosokkan kaki Balto di atas salju yang halus itu. Soon they were dry. Segera kaki Balto menjadi kering. Balto was ready to go once more. Balto siap berangkat sekali lagi. Balto led the team around the cracking ice. Balto memimpin regu mengitari retakan es. At last they reached solid land again. Akhirnya mereka mencapai daratan padat lagi. Were they still on the trail? Apakah mereka masih di jalan yang benar? Gunner had no idea. Gunner tidak tahu. The snow blew so hard. Salju bertiup sangat kencang. Gunner could not see his own hand. Gunner tidak bisa melihat tangannya sendiri. But Balto had run this trail many times before. Tetapi Balto sudah berlari di jalan ini beberapa kali sebelumnya. Now it was all up to him. Sekarang semua terserah kepada Balto.
Finally, the storm died down. Akhirnya badai mereda. Gunner saw point safety just ahead. Gunner melihat point safety di depannya. Balto did it, thought Gunner. Balto berhasil, pikir Gunner. He couldn't wait to warm his hand by a cozy fire. Dia tidak sabar untuk menghangatkan tangannya di dekat api yang nyaman. But all the lights were out at point safety. Tetapi semua lampu di point safety padam. Was the next driver there? Apakah ada pengemudi berikutnya di sana? Gunner did not know, and there was no time to find out. Dan tidak ada waktu untuk mencari tahu. They had never been so tired. Mereka tidak pernah selelah ini. But they raced on through the night towards Nome. Namun mereka terus berlari sepanjang malam menuju Nome. It was just before dawn. Saat itu sebelum fajar, the sky began to glow. Langit mulai bersinar. In the town of Nome, everyone was sleeping. Di kota Nome, semua orang sedang tidur. Gunner and his team pulled into town. Gunner dan timnya mengakhiri perjalanan ke kota. They had made it. Mereka berhasil. Balto was too tired to bark. Balto terlalu lelah untuk menggonggong. They had been on the trail for 20 hours straight. Mereka telah berjalan di jalan selama 20 jam berturut-turut. They had driven 53 miles. Mereka telah berlari sejauh 53 mil. Gunner took the medicine to the doctor. Gunner membawa obat tersebut ke dokter. The doctor was surprised. Dokter terkejut. He thought it will take 15 days to get the medicine. Dia mengira butuh waktu 15 hari untuk mendapatkan obatnya. But Gunner delivered it after only 5.5 days. Tetapi Gunner mengirimkannya hanya dalam waktu 5,5 hari. Thank you, Gunner, said the doctor. Terima kasih, Gunner, kata dokter. You are a hero. Kamu adalah pahlawan. Balto is the hero, said Gunner. Balto adalah pahlawannya, kata Gunner. I could not have done it without him. Saya tidak bisa melakukan ini tanpanya. The doctor went right to work. Dokter langsung berangkat kerja. He gave the medicine to all the sick people. Dia memberikan obatnya kepada semua orang yang sakit. In a few days they will be well. Dalam beberapa hari mereka akan baik-baik saja. The town of Nome was safe. Kota Nome terselamatkan. All over America, people cheer for Balto. Di seluruh Amerika, orang-orang bersorak untuk Balto. They read about his bravery in the newspaper. Mereka membaca tentang keberaniannya di surat kabar. Balto is the most famous dog in the world. Balto adalah anjing paling terkenal di dunia. A year later, setahun kemudian, the people of New York City put up a statue of Balto. Masyarakat kota New York memasang patung Balto. It still stands in Central Park. Patung itu masih berdiri di Central Park. Lots of children play on the statue. Banyak anak-anak bermain di patung tersebut. They remember Balto, the bravest dog ever. Mereka ingat Balto, anjing paling berani yang pernah ada. The end. Thank you so much you guys for listening, and I'll see you next book. Goodbye.